sont revenus, ce qui n'est pas encore le cas. Aqui está o lapin, o coelho. O coelho já frito, né, Madame Claude? Ele é déjà... comment ça s'appelle? Vous passez à la poêle? Oui. Il est déjà... Je les fais revenir donc dans l'huile qui a servi à rôtir Oui, elle a déjà rôti le lapin. Ça, vous utilisez aussi? Oui, c'est ça, je mets en dernière minute, c'est le foie de lapin. Ah, o fígado do Mais coelhinho. il ne faut jamais le mettre en même temps que la préparation, sinon ça devient très dur. Il faut le mettre 5 minutes avant de servir. Ah, jamais ela coloca na preparação junto, porque senão ele fica muito duro. No último minuto. Não é todo mundo que gosta. Oui, c'est vrai. C'est pour les connaisseurs. Voilà. Só quem conhece mesmo. Donc ça commence à... Começou a adorar, né? Voilà. J'ajoute les tronçons, pardon. Agora, Madame Claude vai ajuntar as courgettes, os legumes. Quelques minutes. Como ela é receita... Essa receita ela é belge, Madame Claude? Ben, c'est... Oui? J'invente un petit peu. Ah, Je mets voilà, une pointe comme ça. uma ponta de pimenta, é. Tout en cuire. Voilà. Je mets le lapin dedans. Le lapin, il prend beaucoup de temps aussi à cuire. C'est comme les pâtes, Madame Claude. Le pâte, c'est comme les poulets. Oui, Là. oui. Ah, ele leva muito tempo para cozinhar também. Il est bien rempli, hein. La casserole est juste. Oui. Voilà. Agora que vai epicer, Voilà. então. Quelques morceaux de Gengibre. Je mets bien partout. Gengibre. Je mets 2 petites cuillères à café de coriandre en grains. Ah, é o coriandre em grão, é a salsa em grão. Voilà. Alors, je vais mettre des dattes. De date aussi, a data é uma fruta. Ela é especificamente do Marrocos, Je Judante, vais enlever. de noyau. J'aurais pu faire à la présentation après. Ah. Mais comme je n'ai pas de bâton, je mets de la poudre. Ah, Madame Claude utiliza-se o bastão de canela, mas como não tem o bastão, Tu mets l'équivalent de un bâton. aí vai colocar equivalente a um bastão, quer dizer, um pouquinho de pó. Olha lá, canela. Il faut frapper peut-être là. L'équivalent d'une cuillère à café. O equivalente a uma colher de café. Alors, pour la diététique, on va mettre du curcuma. Ah oui, hein. Habitué. Et alors, en plus de ça, le curcuma, ça donne une très jolie couleur. Ah oui, o cúrcuma não pode faltar. Donc, on va mettre Nós vamos une colocar cuillère à dessert de curcuma. uma grande colher, Voilà. uma colher de sobremesa. Então, o que eu faço? O que ela fez? Ela colocou um cubo de bouillon De poule. de frango, Et il faudra ajouter mel, oui, aussi. 2 cuillères de miel, 2 colheres de mel, du miel à fleurs. de mel de Du flor. miel de printemps. Enfin, ou bien ici, j'ai pris du miel de thym, parce que Me- ça donne un bon goût. Mais comme ça, Mel c'est- de alecrim. comme c'est difficile à mettre dans la tagine, enfin dans la casserole elle-même, moi je les mets carrément avec le bouillon. Ela Comme coloca ça se direto. délaie mieux. Oui, Je mets 2 cuillères à café. 2 colheres de café. O bouillon é uma água que você pega e pega um caldo de galinha
e coloca ele para esquentar e faz o caldo de galinha, porque realmente às vezes eu esqueço, falando em português. Ela misturou o mel junto com a água com o caldo de galinha e o que ela vai jogar por cima do coelho. Do coelho e os legumes. Olha. Par la même occasion. Ça donne un goût especial, hein? Oui. Voilà. Para terminar, por cima de tudo, coloca o pão, as maçãs cortadas. Voilà. E ainda tem as amêndoas, né, Madame Claude? Il y a encore les amandes. Mais ça, c'est après. Ah, les amandes, c'est tout après. Voilà. Alors, normalement, moi, je le mets sur 5. Ela cozinha no fogo bem doce, sobre 5. Cobre, agora 4 ou 5 et Oui. je laisse cuire 1h30. deixa cozinhar 1h30. E aí ela vai ficar olhando desde que os legumes vão se diminuindo, o coelho vai descendo e aí ele vai ficando para cozinhar também. C'est fait. Parce que le lapin, ça ne doit pas rester, la viande ne doit pas rester compacte. Il faut que ça se défasse. Ah, a Un carne petit tem peu que se comme desfazer. Comme la poule, quand tu fais la poule Ah, au ok. Ele não fica. Depois de 1h30, a carne do coelho vai começar a se desfazer. bouillon. Alors, à la fin, donc, je vais mettre dilué dans un peu d'eau Então, o que acontece? Agora a Madame Claude está desfazendo o açafrão Voilà, donc ça, je le mettrai Na água. dans 1h30. para colocar dentro de 1h30 para que isso assoar pronto para que ela coloque em cima da carne. Et alors, je ferai revenir à ce moment-là les amandes effilées dans une poêle sans beurre, hein, sans beurre, sans huile, une poêle qui n'attache pas pour qu'elle grille un petit peu. Et alors, tu parsèmes ta casserole avec les amandes et tu rajoutes, si on aime ou pas, de la coriandre. En feuille. De la coriandre coupée en petits morceaux. Um petit morceau. Et alors le lapin, Ah, então o que ela vai fazer? Ela vai grelhar j'en ai déjà mis, mais a amêndoa, depois de tudo, passar numa caçarola sem óleo, sem nada, vai grelhar ela, depois vai jogar por cima. E aí depois, para aqueles que gostam, ela coloca aqui algumas folhas de coriandra, que não se chama coriandra, de coentro. E depois de tudo, a Madame Claude ajusta ainda o fígado. Por cima, né, Madame Claude? Au-dessus de tout, hein, Madame Claude? oui, au-dessus de Au-dessus de tudo, por cima de tudo, ela vai ajustar o fígado. E nosso chefe, Monsieur André, já está ajudando ali tirando os caroços das datas, né, Monsieur André? Ouais. Oui, mais Monsieur André é un inspecteur de travaux finis. Je ne sais pas ce que c'est ça, mais ele é um inspetor de um trabalho depois de acabado. oui, c'est ça. C'est ça, Monsieur André?